मुक्ता घाट बोली कर गोटे घाट थी हाय गो से मुक्ता घाट के स्नान करबा पई महादेव जाइछन जाइछन महादेवंकर त्रिशूल डंबरु सबु रखी करी हाँ से माने कुश बटु सबु रखी करी हाय स्नान करिछन हाँ हाँ नहीं नहीं मेरे जिन अस्त्र शस्त्र धरी थिसन सबु के रखी करी हाय से गो जगह रे कुशखर भी से माने कुशखर बेले हम जिन बिहा दिने बटु पिंधा हाँ हाँ सेरा कुशखर कहा हाय जाय गो कुशखर के रखी करी से मुक्ता घाट रे महादेव स्नान स्नान कले गो आको से ही समय रे बौलांक जिया कपिला बोली जे नाम कुशखर कुसे करिला भक्षण सुन आहे साधु जन सुन हे सुजन दैन मन बुझाई कहूछि पुराण ज्ञान सुन हे सुजन दैन मन बुझाई कहूछि पुराण ज्ञान ए सभा मध्यरे बुझाई कहूछि शुणिबे सभार जन ए सभा मध्यरे बुझाई कहूछि शुणिबे सभार जन ए सुन हे सुजन दैन मन बुझाई कहूछि पुराण ज्ञान ननिल हाँ तो सही समय जेते बेले कपिला गाईर झियो हाय गो बौला गाईर झियो हाँ कपिला हाय आसिकर शिवंकर कुशखर के हाँ, खाई हाँ। देछि विश्वावसु बोली को जण गंधर्व हाय गो जेकर महादेव को कहले हाँ हाँ जे तुम जिन अस्त्र शस्त्र के रखी करी तुम्हें स्नान करिछ हाँ, हाँ। जिन कुशखर के रखी कर तुम्हें स्नान करिछ हाय। से कुशखर के बौला गाईर झियो कपिला गाई खाई देछि हाँ हाँ केनता करबे कह हाय गो तो महादेव क्रोधरे जर जर हे गले तांकर त्रिशूल उठाले हाँ। आओ बौलांकर झियो कपिलांकु मारी देछन बोले से बोले जते बेले टेंशन जते बेले प्रभु शिव जदि रागी गले भैरव रूप धारण हाँ। काल भैरव बोलते। काल भैरव रूप धारण करी करी कपिला गाई को हत्या करी करी देले गो मुंडटा जेते बेले काटी देछन सेई समय रे काना हेछि काना हिचे से कपिला गाईर मुंडटा महादेवंकर हाथ रे नहीं हिटबार न कलर हिट बाके तापरे जानि पाइले महादेव जे मुई तो गो हत्या दोष करी देछि ई गो हत्या मु केनता मुक्ति पाइले हाय गो तो बौला गाई को पचरौछन महादेव जे मुई जानते अजानते क्रोधरे जर जर रही कर तोर झियर तो मुई हत्या करी दैछे मते गो हत्या दोष लागिछे मुई ई दोषरु केनता मुक्ति पाइमी हाँ हाँ बुझी पारुछ हाय गो। तो बौला गाई काना कहले काना कले आगो लक्ष्य तीर्थ करी पाइब से मुक्ति सुन आहे पुंसन म कपिला दिया चारि खण्ड हार गलार कर धारण सुन हे सुजन दैन मन बुझाई कहूछि पुराण ज्ञान सुन हे सुजन दैन मन बुझाई कहूछि पुराण ज्ञान
ଗାଈ କହିଲେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହଁ ମୋର ଝିଅର ହତ୍ୟା କରି କରି ତମେ ତ ଗୋ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ତୁମେ କରିଛ ଯଦି ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ହାଇଗୋ ଗୋଟେ ତୀର୍ଥରେ ତୁମର ମୁକ୍ତି ନେଇନ ହଁ ହଁ ଲକ୍ଷେ ତୀର୍ଥ କରିବ ମୋର ଝିଅ କପିଲା ଗାଈର 4 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ହଁ ତୁମର ଗଳାରେ ଲଗେଇ କରି 12 ଦ୍ୱାର ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେଇକରି ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗବାକେ ପଡ଼ବା ଆଉ ସେ ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ତୁମେ ଯଦି କରବ ବୋଲେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ହାଇଗୋ তো মহাদেব সন্ন্যাস কাল ভৈরব রূপ তুমি দেখিথিব হ্যাঁ হ্যাঁ তো 4 খণ্ড হাড় কপিলা গাইর হাড়কে উল্লেহি করি মুন্ডমালা পিন্ধি করি হাড়মালা পিন্ধি করি ভৈরব 12 দ্বার ভিক্ষা মাগিথিব ভৈরব কি নিজে মহাদেবঙ্কর কাল ভৈরব তো আমি যদি গো হত্যা দোষ কর্মা হাইগো দুয়া বাঁধি হাড় উল্লেহি করি 12 দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি করি করি আমি যদি লক্ষে তীর্থ করবো বলে গো হত্যার মুক্তি পাই তো সর্বপ্রথমে দেবঙ্কর দেব মহাদেব বৌলা গাইর ঝিও কপিলা গাইকু হত্যা করি করি গো হত্যা দোষ করি হাইগো আমি যদি বাঁধি করে রখমা কহিଥିଲି କି ପହିଲା ହଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଆରେ ବାନ୍ଧିଥିମା ଗୋ ମାତାଙ୍କୁ ଯଦି ତାର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ବେଲେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଗୋ ହତ୍ୟା ଲାଗିଥିସି ଏଇଟା କେନ୍ ଦୁଆନେ ବାନ୍ଧଲେ ପାପ ନି ଲାଗେ କୁଶ ବଟୁରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଯେନ୍ଟା କି କପିଲା ଗାଈ ଖାଇଥିଲେ ଖାଇଥିଲା ତ କୁଶ ବଟୁରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଦୁଆରେ ଯଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯଦି ହଠାତ୍ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବା ବେଲେ ମଣିଷଙ୍କୁ ଗୋ ହତ୍ୟାଟା ନେଇ ଲାଗେ ହଁ। ତେଣୁ କରି କରି ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯେନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୁଆରେ ବାନ୍ଧୁଛୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ହାଇଗୋ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦୁଆରେ ବାନ୍ଧିବା କଥା ହଁ। ନାହିଁ ଯଦି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବାନ୍ଧି କରି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହଠାତ୍ ହେଇଯିବ କେବେ କାଳେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ବେଲେ ମଣିଷ ମଣିଷଙ୍କୁ ଗୋ আর ହତ୍ୟା କୁଶ ଦୋଷ। ବଟୁରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ମରିଗଲେ ବି ପାପ ନି ଲାଗେ ତ ମହାଦେବ ଯେନ୍ ଗୋ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଲକ୍ଷେ ତୀର୍ଥ କରି କରି ସେମାନେ ଗୋ ହତ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ହଁ ହଁ ତ କେନ୍ ପୁରାଣରେ ଅଛି ଜାଣିଛ তুমি কইমি বলতে কেন পুরাণ না আছে বলে দণ্ড কে নাটর ভিতরে ইয়ারা এরা কহেসন আর মাই বলসত বিরাট হ্যাঁ সেতে বি তিন বেলা পতে এহি কেন পুরাণ না আছে যে সে পুরাণ যেতে বেলে গীত নে কস দণ্ডরে পুরাণ বি প্রমাণ দেবা एहि परि जान पुराण जान सुन आहे सहजान मार्कंड्य पुराण रहिछि प्रमाण सुन आहे सहजान सुन हे सुजान बुझाई कहूची पुराण जान सुन हे सुजान जैन मन बुझाई कहूची पुराण जान করঞ্জ পত্তর কলা হ্যাঁ হ্যাঁ এমান করঞ্জ পত্তর কলা হাই হাই রাধা কৃষ্ণ লীলা আরম্ভ হেলা আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা হো সজনী হে মোহর কথা টিকে থিব মানি হো সজনী
କରୁଛୁ ତୁଇ ପାରି ମାଗ ଜଗା ଜନନୀ তোরে না ধারি মাগ করুছে ততে তারিণী ধারি মাগ করুছে মুই ততে তারিণী দুর্গতি কালে মাগো তুই হেলু জনমা দুর্গা বলি মাগো সতে তো হরি নাম দেবত অস্ত্র পাই তুই মহিষানা ছিল তোর শক্তি বলে মাগো দেবত রাখিও মাগো দশ ভুজা ছুটি ধরে দুঃখ দুঃখ করে ছুটি পারি মাগো দশ ভুজা ছুটি ধরে দুঃখ দুঃখ করে ছুটি পারি মাগো জগা জননী তোরে না ধরি মাগো করুছে মুই ততে তারিণী ধারি মাগো করুছে মুই ততে তারিণী আমার যেমন জগরু মিস্ত্রি জগরু ধন্যবাদ হ্যাঁ হ্যাঁ পিলা কহলে যে মাকে ডাকো যে মা শুনবে হাই গো মাকে ডাকি ডাকি থকি গেল থাকি করো মা তো মোর ডাকে নেই শুনলে নেই শুনলে মা সঙ্গে কি রসন জানিছ মা সঙ্গে বাবা থি সঙ্গ বাবা চালি যিনি পারবেন হ্যাঁ বাবা শুনবে হ্যাঁ শুনবে হে ভকত বৎসর হরি তুমি তো দয়ার সাগর
ভকত বৎসল হরি তুমি তো দয়ার সাগর ভকত বৎসল হরি পারে হো করুণা কর মৌনে বসিଅছ কেতা নাই শুনুছ মৌনে রহিଅছ কেতা নাই শুনুছ মোর বেলে কেতা ହେଉଛ ପଥର ବାବୁ ତୁମେ ତ ଦୟାର ସାଗର हे ଭକତ ବତ୍ସଳ ହରି ପାରେ ହୋ କରୁଣା କର हि मोरा मोरा जपुतिला दशरथ कर कटा के सुनितिला तुम्हें बारंबार प्रभु तुम्हें बारंबार ए ढोलिया पिला हाँ ई विश्व ब्रह्मांड रे सबुठारु बड़ पापी किए थिले जानि के गो के जाने माँ दशु रत्नाकर बोली कर जणे लोक थिले हाँ तांकर राज्य के तांकर जंगल के जी जीवा बोले समस्त को मारी मारी कर लुटू थिले समस्त बोले मर्डर करुथिले हाँ आओ जेतेटा सब हेबा अंता कुपा करूथिले धान जनता कुपा कर दान करांती गोदा कर दीथिले हाँ तो मनीष जे मारी पारे ताठार बड़ पापी किए अछि ने माँ तानर पापी के एते पाप करिथिला दिने दशरथ ना कर भगवान कर नाम के गान कला केनता करे आमे गुटे जगह जदी 10 कुड़ेटा जदी सबके गदई थिमा हाँ बेल ताको काहे बोली कर कहस सेरा मोड़ा बोलसन मोड़ा मरहा गदई छन बालस है गो तो मरहा मरा कहते कहते मरा शब्दटा राम राम रे परिणत हो गला है है सेई रामंकर नाम के गान करी कर दिने दशरथ ना कर हाँ महापापीरो दिने वाल्मीकि ऋषि पाल्टी गला है गो आ से वाल्मीकि ऋषि दिने रामायण ग्रंथ लिखि हाँ हाँ भगवान कर नाम रे हेते शक्ति अछि आमे भी भगवान कर नाम के गान कर कर्मा गो हि मोरा मोरा जपुतिला दशरथ ना कर काटा के सुनितिला तुम्हें बारंबार प्रभु तुम्हें बारंबार मौने बसिअछ केता नाही सुनुछ मौने बसिअछ केता नाही सुनुछ मोर बेले के केता हेउछ पथर प्रभु तुम्हें तो दयार सागर हे भक्त वत्सल हरि पारे हो करुणा कर चिपी दियो मोर टोटी के ओहो आमर जन की ड्राइवर संघर आमर दादा कोलारे सम्मान रक्षा करी करी 100 टंका पुरस्कार कले सेई राधा कृष्ण सदा सर्वदा तांको कोटि परमाय देथांतु बोलो आनंद एकवार हरि बोला तांको गृहरे मा धन जन गोपलक्ष्मी परिपूर्ण करंतु एकवार हरि बोला तार संगे संगे हम निमंत दादा से बंधु मध्य 100 टंका अर्पण कले सेही मा जगत जननी दुर्गति निवासिनी मा दुर्गा छत्र हाड़ी कर रखिथांतु एकवार हरि बोला एही ग्रामवासींकर मध्य मंगल हो एकवार हरि 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 बोला तार संगे संगे हमर जन की कर्ता महाशय खाली चिठी उठे धरे दबाटा जानि छ
ସେ এটা কেন উপলক্ষে আসছে রে বলি এটা যেটা প্রোগ্রাম বি গো হুম আউ একস্তিয়া দুইটা কাঁদা গোটে সঙ্গে হেলা ଏ ମହାବେଳେ ଏକା ସାଙ୍ଗେ କରି ଦିଆଗଲା ଦୁଇଟା ଆଜି 21 ଆଉ ମା ଭଉଣୀ ବି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ତି तो ସେଇ ବାଲକ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋ ଏକବାର হরি বলো ସେଇ ଯେଉଁ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ମିଶିକରି ପୂଜିତ୍ୟା କରିଥିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେହି ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିକ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର হরি বলো ତୁମେ କହିଲ ଯେ ମା କେ ଡାକ ମା ଶୁଣିବେ ମାନେ ହଁ ବାପା କେ ଡାକ କହିଲେ ବାପା ବି ନେଇ नहीं सुनले के ଏନ୍ତା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଭଗବାନ ନେଇ কাই হেলা যে নাই শুনুন ମନ ନିର୍ମଳ ଜାର ଦେହି ଉଦ୍ଧବ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସେହି ଆମର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ନେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି ଭଗବାନ ନେଇ ଶୁଣ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଏକ ମନ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଡାକିଲେ ଯେ କରି ଭଗବାନ ଶୁଣ শুনবে গো ତୋର ଦୟା କଲେ ହରି হরি ପଙ୍ଗୁ ଯେ ଲଙ୍ଘି ପାରେ গিরি ମଣିଷଙ୍କର ହେଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ହେଲା ଇଚ୍ଛା ইচ্ছা ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡବା হ্যাঁ হ্যাঁ ଡାକି ଦେଖିବା হই গো ଏ ମା ଡାକବା ପଡବା হে আস হে कौन है न कर विमन ही तुम पाई হ্যাঁ হ্যাঁ न बुझाई ইমোর অবোঝা মন আসহে কনে আসহে কনে না করবি মন তুম পাই না বুঝাই অবুঝ মন তুম পাই না বুঝাই অবুঝ জগতর নাথ তুমি দয়ালু ঠাকুর শরণ দিও হে পয়র চরণ পথে শরণ দুঃখনাশন আসহি কন হে আসহি কন হে ন কর বিমন तुम पाई